Yes, good afternoon, good afternoon, good afternoon sa aton yung mga palangga nga mga kapamilya, mga ka-FB. Good afternoon, welcome diri sa ato pagpagalagad diri sa aton yung Sunday Live Instrumental mga kabyanan kag mga kauturan. Yes, good afternoon sa aton yung mga ka-farm nga nagapamati na sa sining Domingo, no? So sa sining Domingo, mga kabyanan kag mga kauturan, no? Sa sining Domingo lingaw-lingaw naman kita, no? Upod sa mga pinili nga mga instrumental nga aton regin preparar para gid sa inyo tanan-tanan. Okay, kag mangin kaupod nato sa pagpangalagad sining Domingo, sining kapunanon mga utod kag mga biyan. Daw dire sa bayan sa technical side si amigo naton Tuto Abillas. No, kag of course, syempre ang amon yung station manager, Sir Rod Florentino. Yan, bagalingaw kami sa inyo upod sa mga pinili ng mga ambahanon. No, sa aton o kun lalantonon, no? Sa aton yung mga listeners, diri sa 93.1 My FM Farm Radio. Happy Sunday gid sa inyo. God bless. God bless everyone. No, kamusta ang inyong hapon? Kabay pang nakapanyaga na kamudira. Just like sa amon ti nakapanyaga naman, no, ti sa grasya sa Ginoo. No, kanami gid sa amon nya panyaga, no? Kay nabalang may libre ka balang sudan. No, sige. Salamat yun, no, sa kay Nunoy Kuring, no, nga nag-donate sa aton sang kasag. Salamat, no. Sige, no, so sa aton mga palanggang matagpalamati dira sa may kabuk sa mga sa may higad sang kadagatan, sa may masababaw sang kabukiran, no, sa higad sa mga kasubaan, sa aton man mga kauturan dira sa may hikon sa tunga sang lawod, no, nagapautaw-utaw, no, samtang pamati diri sa 93.1 Farm Radio, no, mayong hapon gid sa inyo, no, kag kabay pa nga makahatag kami sa inyo sang kalingawan gid, no, sa sining hapon mga kaabyanan. And good afternoon. Thank you for viewing, no, sa kay Jishin Alisna, kay Shina, no. Nag-view sa sining hapon si Shina, mayong hapon yun sa inyo siya, no, kag ang iyang banabird si Onyok, Onyot Alisna. Yes, good afternoon, no, God bless gid sa inyo. Kag sa aton yung mga palanggang mga tagpalamati nga ayhan nara nasubong hilay-hilay sa ilang mga katri sa mga birha while nga nagapamati diri sa 93.1 dati mayong hapon gid sa inyo. And sa kay Joey Jimenez, okay, being Joey Jimenez naga-view na sa aton sa sining oras. Yes, si amigo Tala naga-view na. Yes, good afternoon sa kay amigo ta Alan Dagandan. No, ang akon amigo nga maayo gid mangamot, no, may pangamot, no, mayo magunting dira sa Mateo Barbershop, no. Mayong hapon si Mumigo Alan. Kag sa tanan nga mga kopdanan mo dira, no, kay Ryanax, kay Jan, kag subong man sa kay Dundon, no, kag subong man sa kay Tata, no, kay Roland, no, kag kay Michelle, kag kay Rochelle, no, good afternoon gid sa inyo and God bless, happy Sunday. No, kag sa tanan nga mga customers, sa tanan nga mga customers sang Mateo Barbershop, no, good afternoon gid sa inyo, no. Mayo lang nga pagpulo pagunting da, no. Sige kay ano gini? Delisa Feed. Okay, being Delisa Feed. Thank you for viewing. God bless. Mayong hapon man da sa imo. Okay? So, kamusta ang inyong Domingo? No? Kabay pang sa sining Domingo, no? Nangin mabinungahon ang aton
bug-os nga adlaw, no? Nga sa diin puno sa pagpasalamat sa Dios, puno sang aton nga pagdayaw dira sa aton Ginoo. Note sa aton nga mga kauturan, no, nakakadto na sa tagsa-tagsa ka mga kasimbahanan, note maayo gid na yan, no? Mo gid ang dapat nato nimuon. Nga sa adlaw sa Domingo, sa aton nga pagsimba dapat simba gid kita. No? Okay, amo ba ang obligasyon nato sa Ginoo ang pagsimba siya, ang pagkadto sa aton nga mga kasimbahanan, no, magpasalamat sa Dios, magpangamuyo sa Dios, kay amo ina ang pinakaimportante sa aton mga kaabyanan. Kuira lang kung may ginabatsyag ka. No, di kun daw laing gid pa matsyag mo ti makadto ka sa simbahan, dason mag-uraroy mo lang kato, no? Mas maayo pa nga dira ka na lang sa balay mo, no? Kay ti amo man na Japon, makadto ka dito, hindi maka-Japon maka-concentrate. No, ti dira na lang sa balay mo pasalamat sa Ginoo. Simbahan na lang ang Dios sa imo bug-os nga tigipusoon, bug-os mo kalagag, bug-os mo nauna. Pasalamating Ginoo, pangamuyo sa Ginoo. No, mga otod yung mga biyan. Sige, okay. So sa sini nga Domingo, ari na nga to no nang tagbukas nga bano no ang God is good, no, bangod niya ang Dios naton maayo gid. So aton sa nga tukaran sang God is good, no. Okay.